Tama gito igsoon sa 2 Tesalonica 2. Ato ganing basahon niya. Tanan bang espiritu sa kunsad tuhuan? Ini ang tubag. Wa mo masayod nga matud pa. Ikaduhang Tesalonica. Matud pa sa Tesalonica nga dili unta kamo makuyawan. Di ba? Dili unta kamo makuyawan ni makulbaan. Wow! Ako, dugay na kay nang isyo hantod karon wala mabugto. Nakulbaan ba ko? Kinakulbaan pa ko? Masuroy pa. Mubuhat pa, wala na. Pero nagpadayon ka. Bisan pinaagi sa espiritu o sa pulong o pinaagi sa sulat. Sa pahayag nga daw kami maong nagaingon nga ang adlaw sa Ginoo ani ana. Di ba?